फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपको आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आज आम देखा आमर चतुर्थ श्रेणी जो ओडियार भाषा महक पाठटी देखा भाषा महक जो आम नुआ बही आसी तार प्रथम अध्याय देखा पूर्व आम कौन कौन कंटेंट अच्छी देखा सूचीपत्र तो सूचीपत्र तुम आसो नीति शिक्षा करुणा सागर प्रभु ही प्रथम तापर टिकी चढ़ी पद्य गोटे आसो तापर भारत महिला विमान चालिका 7 नंबर एटा केवल पठन आसो तापर तुम आसो स्वाधीन देशर संतान आमे बापू ठारू शिखी मुहि पठन निमंते एटा तापर 3 नंबर पाठ रहिबो तुमर नकली सुना एटा गोटे चित्र कथा हला आ गोटे अछि शपथ एटा पढिया पई देन तुमर एटा गला नीति शिक्षा तापर आसो देश प्रेम विषय तो प्रथम आसो जयराज गुरु गोटे गद्य है सहित रेंडो माझी पढ़िया तापर आसो ओडिशा मोर देश गोटे पद्य आसो तापर आसो आमे ओडिशा आमे ओडिया आम खाद्य बढ़िया आसो पढ़िया देन रहिबा तुमर छरे आचार्य हरिहर एटा गोटे जीवनी रहिबो एटा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऊपर गोटे आसो तुमर पठन निमंते है तापर एटा गला हमर देश प्रेम तापर आसो ज्ञान विज्ञान ऊपर पाठ आम सूर्यजान है एकांकिका गोटे आसो आम सौर जगत आसो पढ़िया गोटे आसो पाठ तापर कंप्यूटर शिक्षा उपर आसो गोटे परिचय गद्यटा आसो आस कंप्यूटर विभिन्न जंत्रपाति चिन्हवा एटा गोटे पढ़िया आसो तुम ठीक अच्छे नेक्स्ट जा नेक्स्ट आसो तुम प्रकृति और परिवेश है मु निम्ब गछ एटा गद्य गोटे आसो गछर पतर दिओ छाई एटा गोटे पढ़िया आसो तुम तापर 10 आसो प्रकृति परिवेश तो 10 आसो गछ काटुरिया पद्यटा दुईटी हाथ काम बहुत एटा पढ़िया आसो तुम तापर आसो 11टा नवेदन गोटे शिशु नाटक आसो आस लगाइबा गछ एटा गोटे पढ़िया तुम रहिबो देन रहिबो आम कथा एटा भितर आसो तुम बोईत बंधान बाली यात्रा ऊपर एटा गोटे गद्य आसो है तापर तार पठन निमंते गोटे आसो पाठ आम पर्वपर्वाणी पर है तापर 13 आसो कबाड़ी खेलर मजा एटा गोटे गद्य आसो है कबाड़ी खेलर मजा ऊपर तापर आवेदन पत्र आसो तुम दरखास्त आसो तापर नमूना 1 नमूना 2 आसो है दरखास्त ये आसो बुझीपार तो चलो प्रथम पाठटी को देखा तो प्रथम तुम आसो करुणा सागर प्रभु हे जगतर ठाकुर हेन आम शिशु विनती सर्वे जोड़ुछु कर देछ जन्म जगत सेवा करने अबाटरे गले आमको बाट दियो बताई है तो एटा गोटे प्रार्थनाटा तापर आसो तुमरी दान ए जीवन लागू विश्व कल्याणी रही था आम भक्ति गुरुजन चरण रंकी रोगी सेवारे लागू मन आंभर झड़ झंझा डेई जीवाकू दियो मनरे बल क्रोध हिंसा ठारू दूर रे आमे रहिबा पई दियो भरी तब सकती सबु जीवु एड़ाई मंद चिंता मंद करम जाऊ आमको छाड़ी दियो सद्ज्ञान सुबुद्धि मागुछु हाथ जोड़ी लिखिद ठीक अच्छे तो बर्तमान देखिए मोर पाठ आसो तुम टिकी चढ़े प्रथम पाठ है क्लास 4 प्रथम पाठ आसो ओडियार टिकी चढ़े है टिकी चढ़े तो पढ़िया बर्तमान गछ डालटी घरटी मोर अति छोट अटे अंडा आकार है गछ डालटी घरटी मोर माने गछ डाल भितर मोर घर मु करके अच्छी अति छोट अटे अंडा आकार है मोर जो घरटा अच्छी अंडा आकार मु गोटे छोट घर बन माँ सह मुही अति खुशी रे खंडी उड़ा देऊ उड़ई धीरे और माँ सहित मु कौन करे अति खुशी रे अच्छी आ खंडी उड़ा देकरी धीरे धीरे ऊपर को उड़िया को लागुची है लिखित निश्चिबा तापर देखो चित्र भी केते सुंदर है किए लिखिं पढ़ा है पढ़ा माँ चली जाए आहार पाई बसाटी भितरे बुलई मुझे जेहेतु जापरे खंडी गुड़ा दिए मुझे कौन करे ना माँ जिते खाद्य आहार माने खाद्य है खाद्य अनुसंधान रे जाए से बसा भितर केवल बुलू थाए भाया लिखिदेव बुझिपार देख
ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖି ତ ନାହିଁ ବସାଟି ସଂସାର ମୋହରି ପାଇଁ ହେଲା। ମୁଁ ତ ବାହାର ଦୁନିଆ କିଛି ଦେଖିନି, ଦୁନିଆ ମାନେ ସଂସାର ହେଲା। ମୁଁ ବାହାର ସଂସାର ବିଷୟରେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଖିନି। ଆଉ ବସାଟି ସଂସାର ମୋହରି ପାଇଁ, ମୋର ଏ କେବଳ ଏ ସଂସାର କହିଲେ ଏ ବସାଟି ହିଁ ମୋର ସଂସାର ଅଟେ ବୋଲି କହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି, ବଡ଼ ହୋଇ ଯେବେ ବାହାର ଦେଖେ ସବୁ ଜିମା ଭରା ମୋ ଚାରି ପାଖେ। ବାହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଦେଖେ, ବଡ଼ ହେଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ସବୁଆଡେ ସବୁଜିମା ମାନେ ସବୁଜ ସବୁଜ କଲରର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ହେଲା ମୋ ଚାରି ପାଖଟା। ଭାବିଲି ବସାଟି ନିହାତି ଛୋଟ, ମୋ ବସାଟା ସତରେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲି ବାହାରକୁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ବାହାର ଦୁନିଆଟା କେତେ ବଡ଼। ମୁଁ ନହେଲେ ଭାବୁଥିଲି ବାହାର ଦୁନିଆଟା ଏ ବସା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ଏଠିକି ହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ବାହାର ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ବିରାଟ ବିରାଟ, ବାହାର ଦୁନିଆ ବିରାଟ ବିରାଟ ମାନେ ବଡ଼ ହେଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୋଲି ହେଲା। ତିନିଥର ପଢିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା, ପୁଣି ଦିନେ ମୁହିଁ ବସାରୁ ଆସି ଗଛରେ ବସି ମୁଁ ହୋଇଲି ଖୁସି। ପୁଣି ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ବସାରୁ ଆସିଲି, ଆସି କଣ କଲି ନା ଗଛ ଉପରେ ବସିଲି। ବସିକି କଣ ହେଲି ନା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଭାବିଲି ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଦୁନିଆଟା ସତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିକି ଭାବିଲି। ଫୁଲ ଫଳେ ହସେ ସାରା ସଂସାର, ଆଉ ଫୁଲ ଆଉ ଫଳରେ ସାରା ସଂସାର ହସେ ବୋଲି ଭାବିଲି। ଫୁଲେ ଫଳେ ହସେ ସାରା ସଂସାର, ସାରା ସଂସାରଟା ଫୁଲ ଫଳରେ କେତେ ଭାସି ବୁଲୁଛି ବୋଲି ଭାବିଲି। ନୀଳ ଆକାଶର ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଭୟ। ଆଉ ଯୋଉ ନୀଳ ଆକାଶର ବିରାଟ ଦେହକୁ ଦେଖି ହେଲା, ଦେହ ମାନେ ଶରୀର ହେଲା, ଶରୀରକୁ ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ହେଲା। ମନରେ ଆସିଲା ଭୟ, ଆଉ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ବିଶାଳ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ କଥା, ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ, ବିଶାଳ ମାନେ ବିରାଟ, ବିରାଟ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ କଥା, ବିସ୍ମୟ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥାକୁ ଦେଖି ଭାବି ଭାବି ବସିଲେ ମୋ ଘୁରୋଇ ମଥା। ମୋ କଥା କଣ ହେଲା, ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ କଥା ଭାବିଲକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ବୁଲିଲା ହେଲା। ତାପରେ କଣ ନା ସକାଳ ସୂରୁଜ କଅଁଳ ଖରା, ସକାଳର ଯୋଉ ସୂରୁଜ, ସୂରୁଜ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରବି ଦିବାକର ହେଲା, କଅଁଳ ଖରା ଦେଖି ମନରେ ଭରିଲା ଭାବ ନିଆରା। ଭାବ ନିଆରା, ନିଆରା ମାନେ ଅଲଗା ହେଲା। ମୋ ମନ ଭିତରେ ନିଆରା ମନୋଭାବ ଆସିଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ମୁଁ ଟିକି ମୋ ଡେଣା, ଟିକି ଚଢେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢେଇ, ମୋ ଡେଣାଟା ଛୋଟ। ଉଡେ ମୁଁ ଆକାଶେ ନ ମାନି ମନା ହେଲା, କିଛି ନା ମାନେ ହେଲା, ଉଡେ ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡି ବୁଲେ ନ ମାନି ମନା, ମାନେ କେହି ମତେ ମଧ୍ୟ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ମନା କରିବା ହେଲା, ମତେ କେହି ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ କଥା ନ ମାନି ମୁଁ କଣ କରେ ଆକାଶରେ ଉଡି ବୁଲେ ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମର ନୂଆ ଶବ୍ଦ କଣ କଣ ଆସିଥିଲା, ଟିକି, ଆହାର, ଟିକି ମାନେ ଛୋଟ ହେଲା, ତାପରେ ଆହାର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ତାପରେ ସଂସାର ମାନେ ଘର ହେଲା, ବା ଦୁନିଆ ଲେଖିପାରିବ ଦୁନିଆ ହେଲା। ସବୁଜିମା ମାନେ ସବୁଜ ହେଲା, ତାପରେ ଲେଖିବ ଧରା ମାନେ ପୃଥିବୀ ହେଲା, ଲେଖିଦଉଛେ। କଅଁଳ ମାନେ କଅଁଳିଆ ହେଲା, ଲେଖିଦବ। ବିଶ୍ୱ ମାନେ ପୃଥିବୀ, ସଂସାର, ବିଶ୍ୱ ମାନେ ସଂସାର ବି ହବ, ସଂସାର ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତାପରେ ବିସ୍ମୟ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବିଶାଳ ମାନେ ବିରାଟ, ତାପରେ ନିଆରା ମାନେ ଅଲଗା ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତ ସମସ୍ତ କଠିନ ଶବ୍ଦ ବି ଦେଖିଲେ ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ହେଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।